8 फरवरी का जो सूरज चढ़ता हुआ होगा वो इस मुल्क से अंधेरों को भी मिटाएगा, वो इस मुल्क में नई रोशनी भी लेके आएगा और जीत सिर्फ उसी की होगी जिसके पीछे मियां नवाज शरीफ का हाथ होगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NA 119 में मैं मौजूद हूं जहां मरियम नवाज़ साहिबा MNA का इलेक्शन लड़ने के लिए जा रही हैं और PP 150 ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब यहां से इलेक्शन लड़ेंगे। पिछले साल भी ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब भारी अक्सर से यहां से कामयाब हुए थे और MNA अली परवेज़ मलिक साहब ने यहां से सीट निकाली थी। अब मरियम नवाज़ साहिबा यहां से MNA का इलेक्शन लड़ेगी। कंवल एडवोकेट साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं जो यहाँ से MPA की मखसूस नशिस्तों पर MPA की उम्मीदवार है। दिन रात यहाँ पर मरियम नवाज़ साहिबा की कैंपेन चला रही हैं। आप ये ख़वातीन का जमे गफ़ीर भी दे सकती हैं जो एक एक घर का दरवाज़ा नोक करती हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब का पैगाम, मरियम साहिबा का पैगाम घर घर पहुँचा रही हैं। हर यूसी में ये जा रही हैं मरियम साहिबा की कैंपेन चलाने के लिए। कंवल साहिबा बहुत शुक्रिया आपका, जिस तरह हम रोज़ाना देखती हैं, मेरा भी ये हल्का ही है NA 119 से PP 150, तो पूरी मेहनत कर रही हैं आप मरियम साहिबा यहाँ से इलेक्शन जीते। तो सन 2018 और 23 का कंपैरिजन करें तो क्या माहौल नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले तो मैं ये बताऊं, मरियम की जीत यकीनी है और वो रोज़े रोशन की तरह आया है। और दूसरा, आप अगर ख़वातीन की बात करें तो ख़वातीन इस बात पे बड़ा इमोशनल है कि पहली दफ़ा इस हल्के से कोई ख़ातून इलेक्शन लड़ रही है और वो ख़ातून भी वो जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज़, जिसका विजन जो है वो बेमिसाल है। और सबसे बढ़ के ये कि वो हमारे कायद की बेटी भी हैं और हमारी कायद भी हैं, तो हम तो इस बात पे बड़े इमोशनल हैं, बड़ा खुश हैं। और ख़वातीन जो रोज़ाना उनके लिए कैंपेन भी करती हैं और बड़ा जोश व जज्बे के साथ। मरियम तेरी जिद इंशाअल्लाह, 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 मरियम तेरी जिद इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ आप देखें, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हमारे MPA के उम्मीदवार हैं, वो ऑलरेडी इस हल्के से पहले भी रह चुके हैं। उनकी अटैचमेंट खुशियों गमियों में लोगों के साथ है। और स्पेशली अली परवेज़ मलिक, उनका नाम लेना मैं इसलिए भी ज़रूरी समझती हूँ कि अब इस हल्के की सियासत और मलिक परवेज़ के ख़ानदान की सियासत लाज़मुल मलज़ूम बन चुकी हुई है। जिस तरह मोहम्मद परवेज़ मलिक साहब ने अपने 3 अदवार यहाँ गुजारे, उन्होंने इस इलाके की वेलफेयर के लिए, इसकी डेवलपमेंट के लिए लोगों के साथ अटैचमेंट, यानी कि हर शख्स को ऐसा लगता है कि हम मोहम्मद परवेज़ मलिक के ख़ानदान का हिस्सा हैं। फिर उसके बाद उनके बेटे ने, फिर उनकी बेगम ने यहाँ स्कूलों में 3 MNA थे एक वक्त में, 3 MNA जी अल्हम्दुलिल्लाह, और वो तीनों ही बेमिसाल थे। जिस तरह मलिक साहब की तो बात ही, वो तो पूरी कुल आलम जानता है उनकी खूबियों को। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा ने इस इलाके में हर स्कूल में, सरकारी स्कूल में मिसिंग फैसिलिटीज़ के ऊपर काम किया, उन्होंने हेल्थ डिस्पेंसरीज़ के ऊपर काम किया, उन्होंने ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए, इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट के लिए काम किया। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो अली परवेज़ मलिक साहब ने अपने बाप की विरासत को आगे लेके चले और उन्होंने लोगों से वो राब्ता, उनकी खुशियों गमियों और सब कुछ किया। अब रहा बात कंपैरिजन का, कंपैरिजन ज़रूर हमें करना चाहिए। वो ये कि जो 4 साल नाअहल टोला जो इमरान नियाज़ी की सूरत में इस मुल्क के ऊपर जो है वो आके उसने, वो कहते हैं ना, अंधेरे छा गए और अच्छी खासी चलती मईशत का पहिया रुक गया, महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई, आम आदमी का जीना क्या मरना भी मुश्किल हो गया। आज घी, चीनी, आटे की कीमत आसमानों से बातें करती नज़र आती है। तो ये कंपैरिजन मैंने देख रही हूँ कि जब हम 2018 में कैंपेन पे निकले थे तो तब आम आदमी की मयारे ज़िंदगी कदरे बेहतर था, जो कि आज बहुत नीचे जा चुका हुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, इस पूरी पट्टी में आज भी लोगों की उम्मीद का जो सितारा जो चमकता है ना, वो मियां नवाज शरीफ के नाम से चमकता है। उन्हें आज भी जो उम्मीद है ना, वो मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ से ही है। और उसकी मिसाल जो है, ये बाहर आप ऑरेंज मेट्रो देख लें, आप हमारे इलाकों की हालत जहाँ कभी गैस का नामो निशान नहीं था, पानी के पाइप नहीं होते थे, वो सारी डेवलपमेंट जितनी भी हुई है वो सिर्फ PMLN के दौर में हुई है। तो इंशाअल्लाह ताला लोगों को माना कि कुछ लोगों को गिले शिकवे सब कुछ है, दूध शहर की नहरें नहीं बही हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद भी सिर्फ नवाज शरीफ से है। वो कहते हैं ना कि उम्मीद भी सिर्फ उसी से वाबस्ता है। और इंशाअल्लाह ताला
مجھے اس بات کا یقین ہے کہ 8 فروری کا جو سورج چڑھتا ہوا ہوگا وہ اس ملک سے اندھیروں کو بھی مٹائے گا, وہ اس ملک میں نئی روشنی بھی لے کے آئے گا, اور جیت صرف اسی کی ہوگی جس کے پیچھے میاں نواز شریف کا ہاتھ ہوگا. کمپیریزن کی بات اس حوالے سے کی تھی کہ سن 2018 میں آپ حکومت کے بعد حلقوں میں نکلے تھے, اس دفعہ بھی تقریباً آپ حکومت کے بعد نکل رہے ہیں, 16 ماہ کی حکومت کے بعد. تب یہ کہا جا رہا تھا کہ خان صاحب کو سلیکٹ کر لیا گیا, اب کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب سلیکٹ ہو کے آ رہے ہیں. وہ کمپیریزن کیا 9 مئی کے بعد جو لوگوں کا غم و غصہ ہے یا رد عمل آ رہا ہے اس حوالے سے, کیا جب آپ لوگوں کے گھروں پر جاتی ہیں, ڈور ٹو ڈور کمپین پہ جاتی ہیں, تو رد عمل کیا ہے؟ دیکھیں, لوگوں کو 9 مئی والوں میں اور 28 مئی والوں میں فرق بہت اچھی طرح پتہ ہے. ہمارے تمام قائدین نے ہر ظلم زیادتی سب کچھ سہا ہے. جیل کون سا ایسا ہمارا لیڈر ہے جس نے جیلیں نہیں بھگتی ہیں؟ چور 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 کا صرف شور مچانے والے آج اپنی چوریوں پہ شرمندہ ہونا چاہیے انہیں. آج وہ خود جیلوں میں وہ بھگت رہے, وہ کہتے ہیں نا مکافات عمل ہے, یہ صرف مکافات عمل بھگت رہے. لیکن ہمارے قائد جب ہماری آنکھوں کے سامنے جب انہیں اریسٹ کر کے لے کے جایا جاتا تھا تو ہماری آنکھوں سے آنسو ضرور بہتے تھے, لیکن ہمیں اشارہ نہیں کیا جاتا تھا کہ جا کے پاکستان کا جھنڈا جلا دو, جا کے اداروں پہ حملے کر دو, جا کے فوج جیسے ادارہ جو ہمارا تحفظ کا ادارہ ہے, جن کی وجہ سے آج ہم سکون کی نیند سوتے ہیں, جا کے ان کے شہداء کو جلا دو, ان کی نشانیوں کو. تو یہ عوام بہت سمجھدار ہے, یہ عوام بہت باشعور ہے. یہ عوام جانتی ہے کہ جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھا تو آٹے کی قیمت کیا تھی, روٹی کتنے میں ملتی تھی. یہ عوام جانتی ہے کہ جب عمران نیازی آیا تو کہاں سے کہاں قیمتیں چلی گئیں, پیٹرول سے لے کے ہر چیز کی. اور 16 ماہ کی حکومت ہم نے ضرور لی تھی, ہم نے صرف ریاست بچانے کے لیے لی تھی. اگر ہم نے سیاست بچانی ہوتی تو ہم انہیں مزید گندا ہونے دیتے. ہم نے اپنی سیاست نہیں بچائی, ہم نے یہ دیکھا کہ یہ نہ ہو کہ اتنی دیر ہو جائے کہ یہ کشتی اتنی ڈوب جائے کہ اس کے بعد دوبارہ سے یہ پار نہ نکل سکے. تو مجھے فخر ہے کہ وہ 16 ماہ میں جتنا ہو سکا ملک کے لیے بہتری کیے, اور انشاءاللہ اگلے 5 ماہ نون لیگ کی حکومت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ عوام کی آواز ہے, ہمارے دلوں کی آواز ہے, اور وہی جیت آئے گا جس کے پیچھے میاں نواز شریف کا ہاتھ ہوگا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں بہتری آئے گی. آپ نے حلقے کی بات کی, ابھی بھی کچھ علاقوں میں صاف پانی کے مسائل ہیں, سیوریج کے مسائل ہیں, وہ خواجہ صاحب کو بھی پتہ ہوگا, آپ کو بھی پتہ ہوگا. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ سے اگر سوال کیا جائے تو آپ کہیں گے جی پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو ہمارے ایم پی اے صاحب کیا کرتے, اختیارات تو ان کے پاس تھے, لیکن جب یہ 16 ماہ گزرے, یہ 16 ماہ میں سیوریج اور یہ پانی کے مسائل تو حل ہو سکتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہاں سیوریج ہم نے فلٹریشن پلانٹ لگائے, آج وہ فلٹریشن پلانٹ بیابان پڑے ہوئے ہیں. جب ان کی 4 سال ان کی مینٹیننس ہی نہیں ہوئی, ان کے اوپر ان کے معاملات میں بہتری نہیں آئی, وہ کھنڈر بن گئے. اور 16 ماہ کی حکومت جس طرح ہمیں ملی اور جن حالات میں ملی اور جس طرح سے معاملات تھے, اس میں اگر ہم ملک ہی بچا لیتے نا, اسے ہی ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیتے, اسے دیوالیہ ہونے سے بچا لیتے, اور جو بچایا بھی ہے, تو میرے خیال سے پاکستانی قسط بہت مشکل سے وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا مرتا کیا نہ کرتا, ایک نشئی بیچ گیا سب کچھ, وہ تو گھر کے برتن بھی بیچ گیا, وہ تو گفٹ بھی بیچ گیا, وہ گھر ہی چوڑ ہو گیا, وہ سب کچھ بیچ گیا. 10 سال کی سزا بھی ہوگی. جی الحمدللہ جی, میں بڑی خوش ہوں ویسے, سچی بات ہے. وہ میں اس لیے خوش ہوں کہ ساری دنیا کو چور 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 کہنے والے آج کیسے بے نقاب ہو رہے ہیں. آج کس طرح, آج تو سرٹیفائڈ چور بھی ہو گئے. آج وہ سائفر جو لہرا کے سب جھوٹ, ان کی سیاست بھی جھوٹ پہ تھی, ان کی حکومت بھی جھوٹ پہ تھی, اور سب کچھ جھوٹ پہ مبنی تھا. آج دنیا دیکھ رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی مزید دیکھے گی. لاسٹ میں جاتے جاتے 8 فروری کے حوالے سے NA 119 میں موجود ہیں, اہل علاقہ کے لیے کیا پیغام ہے؟ میرا صرف اہل علاقہ کے لیے پیغام ہے کہ اپنے ووٹ کے حق کو استعمال کریں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ پورے پنجاب میں جب 2018 کا الیکشن تھا تو الیکشن کمیشن کی رپورٹ کے مطابق پورے پنجاب میں خواتین کا ووٹر کاسٹنگ ریٹ بہت لو تھا. اور مزید لمحہ فکریہ یہ کہ پورے پنجاب میں لاہور جو تھا وہ سب سے لو گیا. خواتین نے اپنا ووٹ کا رائٹ ہی یوز نہ ضروری ہے ووٹ کا. تو
अपने दिल में जिसके भी है, जिसे आपको उम्मीद है कि वोट डालने से बेहतरी आ सकती है, इस जमहूरी तसलसल को जारी रखते हुए अपने वोट के हक़ को इस्तेमाल करें। मैं आपके तवस्सुल से तमाम माओं बहनों बेटियों से दरख्वास्त करती हूँ कि अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों की सेहत की सहूलियात के लिए, अपने लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की मईशत के लिए, जमहूरियत के तसलसल के लिए 8 फरवरी को वोट ज़रूर कास्ट करें। 8 फरवरी को ज़रूर बाहर निकलिएगा, अपने ज़मीर की आवाज़ सुनिएगा और आपका ज़मीर जो आपको आवाज़ दे उसके ऊपर आपने वोट ज़रूर कास्ट करना है। वोट कास्ट करते वक्त ये ज़हन में रखिएगा कि कौन सी ऐसी क़यादत है जिसकी वजह से आपके बिजली के बिल कम आए, आपको साफ़ पानी मिले, आपको तालीम मिले, आपको रोज़गार मिले। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप ज़रूर निकलें और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वोट कास्ट करें। इसी के साथ NA 119 से अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।